चैनल ओडिया साहित्य को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु दिलीप स्वाई आज गोटे नुआ भिड करवा विशेषकर 2022 मसीह जो एसएसपी बाहरी ओडिया छात्र छात्री घर महाविद्यालय अध्यापक अध्यापिका नियुक्ति पाए से उद्देश्य गोटे पाठर आज आरंभ हम केते गोटे चैनल में देखुची किसी भिड चलुची पिला उपकृत होती जहाँ मिलूनी अन्य कौटी से कथा हम दवा चेष्टा करवा यही क्रम आज जड़े गुरुत्वपूर्ण लेखिका कवि ब्रह्मवती महांती तांकर कृतित्व आम आकलन करवा आकलनटा तथ्यभित्तिक हम एथिरे दीर्घ विश्लेषण रही कारण पिलामानक तो आजिकल सर्ट टाइप परीक्षा हो मल्टीपल चॉइस होची तो आम तथ्यभित्तिक कले पिलामाने एथुरु निर्दिष्ट भाव पाइबे जो पिलामान पाखे ब्रह्मवती महांती बही नाही से माने यथेष्ट उपकृत हेबे पिलामाने तुम कहीदेक चाहे 1934 मसीह कवि ब्रह्मवती महांती पुरी सहर मार्केटेश्वर साइट जन्मग्रहण करते शेष जीवन तांकर पुरी सहर लवणिखिया छकरी कटिची तांकर स्वामी थे गाल्पिक विजय कृष्ण महांती लेखक दंपति उभय स्वामी गप लिखती स्त्री कविता लिखती विजय कृष्ण महांती भुवनेश्वर चाकरी करते ब्रह्मवती महांती रोते सब लेखक मान सहित प्राय समकालीन लेखक मान सहित से जोगाजोग थे चाकरी सरला पर से पुरी पलि आसिले अतएव पुरी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर पुरी ये जो जीवन यात्रा श्रीक्षेत्र पुणी महानगरी को राजधानी सहर को राजधानी सहर पुणी श्रीक्षेत्र को यार भितर को दोलायमान होची ब्रह्मवती महांती कवित्व एवं सब गुरुत्वपूर्ण कथा है ब्रह्मवती महांती जब आम टाइम लाइन देखा कविता गुड़िकर प्रथम कविता बही बाहर अवतरण 1972 मसीह प्रथम कविता कलेक्शन अवतरण 1972 द्वितीय बही दृष्टिर द्युति 1981 मसीह जो दृष्टिर द्युति से ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई दृष्टिर द्युति तृतीय बही स्तबक 1988 चतुर्थ बही स्रोतस्वती 1995 पंचम बही सेतुबंध जार निर्दिष्ट भाव में समय सारणी नाही से 95 2000 मसीहा भितर प्रकाश पाई षष्ठ बही द्वैत 2000 मसीह सप्तम बही प्रदक्षिण 2001 उत्तरण बाहरी 2002 एवं नवम संकलन बाहरी निरीक्षण 2003 मसीह और दशम कविता बही जोड़ा शेष कविता बही चिरंतन जहाँ बाहरी 2004 मसीह मु कहली दृष्टिर द्युति से ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई कविता क्षेत्र में पिला लक्ष्य कर कथा 1972 मसीह जो प्रथम कविता बही बाहर 80 दशकर कविता भितर से आत्मप्रकाश करुँच एवं 70 ରୁ 80 जो 10 वर्ष ये हूँ प्रयोगवादी कवितार प्रचंड काल 47 ରୁ 80 जो 33 वर्षर कविता ये हूँ प्रयोगवादी कविता एवं 80 पर पुणी 2000 मसीहा 2000 पर कविता बही रही तेणु ब्रह्मवती महांती 47 ରୁ 80 ये फेज भितर पर्यायर अच्छा 70 ରୁ 80 10 वर्ष अच्छा 80 ରୁ 2020 वर्ष भितर अच्छा 2000 ରୁ 2004 ये पर्यंत से कवितार अच्छा ओडिया काव्यधारा कवित्व आकलन करवा कवितार बुनियादी मूल्यबोध कवितार मौलिकता ये सब आकलन करने भिडियोर उद्देश्य नुहे जहाँ परीक्षार्थी मान दरकार मुझे से सूचना देवी 1972 मसीहा बेलू ओडिया साहित्य गुरुप्रसाद महांती भानुजी राव सची राउतराय रमाकांत सीताकांत दीपक सौभाग्य राजेन्द्र प्रतिभा प्रसन्न मिश्र कौ कवि मान नथिले कमलाकांत लेंका कवि कवि माने प्रचंड जो बेग तांकर सृजनर बेग एवं कवितार परीक्षा निरीक्षा प्रचुर भाव होता नारी कवितार स्वर कहले से समय भारी कुचित नारी कवि थे जमी ब्रह्मवती महांती थे प्रतिभा शतपथी थे मनोरमा महापात्र थे मनोरमा विश्वाल महापात्र थे काँ नारी कवि मैंने कविता लिखुले निजस्व अस्तित्व कौन स्थिति कौन से सब गुरुत्वपूर्ण कथा ब्रह्मवती महांती जब प्रथम कविता अवतरण देखा 1972 ये संपूर्ण भाव में प्रयोगवादी कविता द्वारा प्रभावित होती प्रयोगवादी कवितार जो बिंब बसाण प्रतीक मिथ
कंक्रीट भाषार प्रयोग जो शैलीटी आलोड़ा एसब प्रमोद महांती कविता आम देखा पाऊना गोटे नारी सुलभ निबिड़ता सहित प्रयोगवादी कवि मानकर प्रभाव तांको पर प्रचंड भाव पड़ी कविता को से जो नयनतक जीवन पद्धति आसी एवं आरंभर अवतरण किछि कविता गीतिमयतार परिपूर्ण जदि आरंभर कविता गोटे देखिए प्रथम कविता ढेउ सूर्य उत्पल पुनर्जन्म रूप सृष्टि अवतरण प्रथम कविता हूँ ढेउ एवं अवतरण शेष कविता हूँ पितृप्रयाणे समुदाय 57टी कविता अच्छी अवतरण संकलन में ढेउ सूर्य उत्पल पुनर्जन्म रूप सृष्टि मुसाफिर श्रावण आकाश रे वज्र गरजन चलापथ अमृत शेष कविता हूँ पितृप्रयाणे 57 कविता अच्छी ये सब कविता को जब मु देखुची एथरे कौन से निर्दिष्ट भावबोध नाई जमिति सप्तम ऋतु को आम देखू बा केते दिन अनेक कोठरी की देखू ये से गोटे निर्दिष्ट कंक्रीट कथा नाई गोटे नारी जीवनर विभिन्न अनुभव को से रूपांतरित कर अनेक कविंकर प्रभाव तक से सब आसूची से गोटे निर्दिष्ट बाट पाऊना कौ शैली कविता लिखे ढेउ सूर्य उत्पल पुनर्जन्म ये सब कविता संपूर्ण गीतिमय कविता आदि प्रचुर काव्य भाषार प्रयोग होती भारी गोटे नारी गोटे बात्सल्य बोधरे कविता उतरुची किंतु परवर्ती पर्याय को कविता शिउली जगन्नाथ रथ विहंग गोटे गाए बंदी जीवन गीत अनंत यौवन स्मृति पूजा ये सब कवितार प्रयोगवादी काव्यर प्रभावटी पड़ुची से अन्य मान कविता पढ़ी से समय जो धारा चली गीतिमयता प्रायतः कवितार नथला से समय प्रमोद महांती गीति कविता देते किंतु प्रयोगवादी फर्माट को से पुणी ग्रहण कर नहीं जाऊँ मूल तो से जड़े गीति कवि सांगीतिकता कवितार उर्वर शक्ति ये कथा भूली से पुणी प्रयोगवादी कविता पलि जाऊँ अवतरण प्रथम कविता ढेउ शेष कविता पितृप्रयाणे परीक्षा प्रश्न आसीपे जे प्रार्थना कविता प्रमोद महांती कौ संकलन अच्छी 4टी संकलन ना थी से आमको से लिस्ट देखिले हम जानिए अवतरण में अच्छी कविता तेणु 57टी कविता अवतरण अच्छी मुझे तालिका स्क्रीन में देखईदेवी एवं द्वितीय कविता हूँ दृष्टिर द्युति 1981 मसीह आखि फेटी जाइए कविर कवि चाहूँगी किसी नुआ कथा कहवाई कि दृष्टिर द्युति बेलू आम लक्ष्य करिया प्रमोद महांती कविता जो गीतिमयताटी शुभुला झुणझुण शुभुला गोटे नारीर जो लास्यटी था कवितार ता गोटे पौरुष बदल जाऊँगी एवं दृष्टिर द्युति जो साहित्य एकाडेमी पाँच से कविता गुड़िक प्रयोगवादी कविता अनुरूप गद्य कवितार ऊपर प्रकाश पाँच एथिरे समुदाय 60टी कविता अच्छी प्रथम कविता हूँ अक्षय एवं शेष कविता हूँ दृष्टिर द्युति मन रख पिला 60टी कविता अच्छी दृष्टिर द्युति 1981 प्रकाश पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई प्रथम कविता अक्षय शेष कविता दृष्टिर द्युति आदि केत गुड़ी भल कविता अच्छी जमी निजको समुद्र मन करी एक अश्रुल अभिव्यक्ति हिप्पी मानक संपर्क में बहुत भल भल कविता तीव्र गरलर नियति उच्छ्वासे मु अशांत क्षुब्ध चिर अमृतर स्थिति थिबा सत्ते प्रतिक्रिया कहीं तार कवि निजको समुद्र मणुंट एवं कहते मोरी भितर अमृत अच्छी मोरी भितर विष अच्छी मु अमृतटा कहीं अनुभव कर विष कहीं अनुभव कर 1981 मसीह कविता फिटी फिटी आसूची 77 मसीहार सप्तम ऋतु डेईकरी जो ओडिया कविता आसूची अंधमा अच्छी पिठे बसिक से आत्ममंथन करुच्ची कवि जे मो निजे जदि गोटे समुद्र होली ताले मो भीतर थे अमृतटा कहीं मुझे चाखी पार्लिनी मो गर्जुची दिवारात्रि मो जीवन व्यर्थतार निष्फल आक्रोशे तरंगर बाहु तोली मो छुटुची प्रतिक्षणे तीर छुई रही पाए ये पिला मैंने कवितार जो भाषा ये जड़े नारी कविर भाषा नुहे ये संपूर्ण भाव में प्रयोगवादी कविर एवं जीवनर नेगेटिविटी बा नयांतक बोध को प्रकाश करने अवतरण में टिके सांगीतिकता थिला किंतु रमाकांत रथ सीताकांत सची राउतराय एमानकर प्रभाव एते बेसी पड़ी प्रमोद महांती
दृष्टिदूति बेलू आम देखुचे से संपूर्ण बदली गले और से गोटे गर्जुवा अशांत समुद्र गोटे नारी कवि एते मात्रा रे जीवनर नेगेटिविटी की कवितार प्रकाश करिया खूब विरल एवं ये हूँ से समय कवितार धारा जो थ्रू मुकुली पारि नांती ब्रह्मोत्री 60टी कविता भितर आम यही भावटी देखा द्वंद्व विष आ अमृतर विष आ अमृतर विष पिउचंदी से विषाक्त होती लवणाक्त होती परमुहूर्त रियलाइज कर मो भर अमृत अच्छी मुझे दूरे जाऊँगी द्वंद्वर व्यक्तित्व भितर दृष्टिदूति कविता गुड़ी गति करुच्ची। तृतीय कविता हूँ स्तबक जहाँ 1988 मसीह प्रकाश पाइला पे सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ दुईटी पर्याय अच्छी स्तबक प्रथम पर्यायटी हूँ प्रदक्षिण शीर्षक 1 ରୁ 28 नंबर पर्यंत 28टा कविता अच्छी प्रदक्षिण हूँ ता ना स्तबक 2 भाग विभक्त प्रदक्षिण 1 ରୁ 28 एवं शेष पर्याय हूँ आरती ना अच्छी जो 29 नंबर 131 नंबर पर्यंत कविता अच्छी 103टी कविता अतएव प्रदक्षिण 1 ରୁ 28 कविता स्तबक 2 भाग विभक्त पांडुलिपि 2 भाग विभक्त स्तबक 2 भाग विभक्त जो प्रदक्षिण पर्याय संपूर्ण भाव में जो कथा में दृष्टिदूति देखुले स्वप्नभंगर कहानी जीवनर पराजय भावना केमती कविता होती एवं बड़ कथा निजर अहंग ब्रह्म भितर व्यवधान से निरूपण करजे से कहते जेहतु नारी से अनुभव कहीं ब्रह्म को अनुभव करें ना मो भर प्रचंड अहंकार अच्छी ये अहंकार लोप नहला पर्यंत ब्रह्म को अनुभव करें ना अमृतर अवगाहन करुँच निजर अहं जो से पाताल पुणी खसी आस गोटे नारी भितर जो अहंकार टिकक अमृत केमी वंचित करुँचे से कथा से अनुभव कर प्रदीक्षण कर जीवन परिक्रमा से कर जन्मरू वंचित जीवन को से अनुभव कर अनुभव कर गभीर निसंगता असहायता बोध बाह्य जगत विच्छिन्न हो जाती संपूर्ण रूपे गोटे आत्मकेन्द्रिक अनुभव एते सुंदर कथा पृथ्वी में घटुची किंतु से से नहांती निज भितर मनुष्य एते निसंग हो पड़ुची जे से बाहर प्रकृति बाहर सबुजिमा ये सब अनुभव गुड़ाक से जमा ग्रहण कर पारना मो प्रदक्षिण जदि गोटे कविता आपण मानक कहबी लक्ष्य करंतु निसहाय निसंग रूप केबे आखि खोली देखिच निजर सबु तो तुमर चतुर्दिगे परिपूर्ण से संपूर्णता मध्य रही मध्य कहीं बा एकुटिया लगे एते बेसी एकुटिया लगे इच्छा हुए सबू छाड़ी पलांती कुआड़े 1988 मसीह ओडिया कवितार निसंगता नाई आम गोटे उत्तर आधुनिक पर्याय पड़ू कविता पुणी माटिया मनुष्य सहित जोड़ी हो गीतिमयता ईश्वर फेरी आस गाँ फेरी आस कविता कविता को सबुजिया फेरी आसूँ किंतु ब्रह्मती महांती कहते मत एत निसंग लगुच एत एकुटिया लगुच इच्छा हो सब कौन छाड़ छुड़ पलाती कौड़े आप जी आप तो जाइए श्रीक्षेत्र गोलामनगर को जाइए चाकचक्यर जीवन भितर आप छटपट कहीं होती तो नारी सत्ता भितर जो दोलायमान व्यक्तित्वटी किपरि परिप्रकाश घटुची प्रदक्षिण पर्यायर ताहा ही अच्छी एवं से खोजुचंदी मुक्ति मत कहते मुक्ति मिलिबो एथुरु प्रकृति में कौन मुक्ति सेमती मिले कि मुक्ति खोजी खोजी से व्यस्त होचंदी किंतु से मुक्ति ताको मिलुनी से श्रद्धा सहनशील एवं से कहउचंदी जहाँ साक्षात लगी आकुल मु पथ रहे चाहे कहती से दृष्टि मोर अपलोक देखा तांको नाई आसी से नाती अबा आसी मध्य रही छपी मो दृष्टि अंतराले लुचुकाली खेलिबार दुरंत इच्छारे अभिप्सा तांकर केबे चरितार्थ हो 1985 बेलू रमाकांत रथक शिराधा प्रकाश पाई सारा ओडिया कविता सुंदर भाषा शब्द गीतिमयता गोटे जीवनबोध लोड़ीबापण पाई सारा एवं एते निसंगता भितर मुक्ति खोजुचंती जहाँ को साक्षात लगी मो आकुल मो पथ रहे चाहे कहती से कि ईश्वर गोटे ओडिया कवितार सब बड़ कथाटी है नारी कवि ईश्वर को खोजे कि प्रिय पुरुष को खोजे यह आम जापर अनेक समय जो तमें शीर्षक कविता लिखा जाए इत्यादि इत्यादि कथा
ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କବିତାରେ ନିଜ ଭିତରର କୋହକୁ କବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ନିଃସଙ୍ଗତା ଆସେ, ଅସହାୟତା ଆସେ, ମଣିଷ ଛିନ୍ନମୂଳ ହୋଇଯାଏ ସମାଜ ପାଖରୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆରତି ଜଣାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଏବଂ 29ରୁ 131 ଯେଉଁ ଯେତିକ କବିତା ଅଛି ସ୍ତବକରେ, ଇଏ ସବୁ ଗୋପୀ ଭାବର କବିତା। ନିଜକୁ ସେ କେବେ ଗୋପୀଟିଏ ଭାବିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମିକାଟିଏ ଭାବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀର ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଭୂତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉ, ଏହି ଅନୁଭବଟି ସେ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଶରୀରେ ମୋର କୃଷ୍ଣର ସଞ୍ଚାର, ତେବେ ମୋତେ ଶିରେ ନେଇ ନାଚିବ, ପରିଶେଷେ ଶିରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଜଡ଼ାଇ ଧରିବ ତୁମେ ଚରଣକୁ ମୋର, ସେଇ ତ ଚରମ କଥା ଆମ ସମ୍ପର୍କର। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଛିନ୍ନମୂଳତା, ଅସହାୟତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଏକାଥରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲେ କବି ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବଇସି ଅଛି କି ଆଖିରେ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ଅଛି? ଖରାବେଳ ନିଛାଟିଆ ବୃନ୍ଦାବନ ସହରର ବାଟ, ଏ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ତେଣୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଭାଷା ବା ଗୋପୀ ଭାବ, ତାହା ହିଁ ଆରତୀ କବିତାର ସ୍ୱର। ଆରତୀରେ ଯେତିକି କବିତା ଅଛି 29ରୁ 131 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସୁଶୋଭିତ କରି ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ତବକରୁ 1988ରୁ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା କବି ଆପରେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବହିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1995 ମସିହାରେ। ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ମିନି କବିତା ଶୈଳୀକି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ସେ କବିତାର ଧାରାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1995 ମସିହାରୁ। ସେ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଫର୍ମାଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପଦିଆ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 3 ଲାଇନ୍ 4 ଲାଇନ୍ 5 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା, ଏବଂ ସବୁଯାକ କବିତା ଶୀର୍ଷକହୀନ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ତବକ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷକହୀନ କବିତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଆରତ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀରେ 126ଟା ଶୀର୍ଷକହୀନ କବିତା ଅଛି, 1ରୁ 126 ସିରିଏଲ୍। କବିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ 1995 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତାର ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଲମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବା ଛାଡ଼ିକିରି ମିନି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଶୀର୍ଷକହୀନ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ତବକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କବିତା ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କବିତା ଜୀବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1995ରୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷକହୀନ 1, 2, 3, 4 କରି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସବୁ କହିଥିଲା ମିନି କବିତା ଶୈଳୀ, 8 ଧାଡ଼ି 10 ଧାଡ଼ି 4 ଧାଡ଼ି 3 ଧାଡ଼ି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀରେ 126ଟା ଶୀର୍ଷକ ଅଛି, 1ରୁ 126। ଆମେ 126 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ସେ ଲେଖିଛି, 126ଟା କବିତା। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମା ନ ହୋଇପାରିବାର ଯେଉଁ ନାରୀର ଯେଉଁ ବେଦନା, ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା, ନାରୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏ ଅନୁରାଗଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପୀଡ଼ାଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତା ମୁଁ, ଅଥଚ କଲୋନୀର ଅପତ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏବେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସତେ? କଲୋନୀର ସବୁ ପିଲାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଅର୍ଥ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଯିବ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପୁରୀ ଆସିବେ। 1995 ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ଆସିବେ, ବିଜୟକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ କବିତା ପୁରୀକି ଫେରିବ। এই যে 126টি মিনি কবিতা আছে ସବୁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୀଡ଼ା ଆଉ ସନ୍ତାନହୀନ ଗୋଟେ ଜନନୀର ଅନୁଭବ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସମସ୍ୟାର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଏକମୁଖୀନତା ନାହିଁ। ସେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ଯେଉଁ କବିତା ତା ଦେହରେ 148ଟି ମିନି କବିତା ଅଛି।
ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତାର କଥା ଅଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା ଏବଂ ବୟସ ସରୁଛି, ପୁରୀକି ଫେରିବାର କଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ଆଉ ଦିନ ବେଶୀ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଜୀବନ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ପୁଣି ନିଜ ପ୍ରିୟ ସହରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ ଅନୁଭବ ଗୋଟା ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ଚାକିରିରୁ ତୁମେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏକାମ୍ର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଫେରିଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆମର ସେହି ଦୋତାଲା ଘରକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁଠି ବାସର ରାତିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଆମେ, ସେ କକ୍ଷର ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦର୍ପଣ ପାଖେ ପୁଣି ଯାଇ ଠିଆ ହେବା। ମୁଁ ଏଇ କବିତାର କୋଟ୍ କାହିଁ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ କବିତାର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏସ୍ଏସ୍ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ, 4 ଲାଇନ୍ ପକାଇଦେବ, ଇଏ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଲେଖା। ମୋର ବିଚାରରେ ମୋତେ ନାରୀ କବି ଭାବରେ ଏକମାତ୍ର କବି ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ କବିର ଭାଷା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ନାରୀ ଭାବର ଭାଷା। ଏଇଟା ନିବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ଭାଷା, ନିବେଦନର ଭାଷା, ଅନୁରୋଧର ଭାଷା। ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଦୀପ୍ତ ଭାଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ବାଛିବାରେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିଯିବ ଯେ ଇଏ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନହୀନତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମର୍ଶ, ରୋଗ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଏବଂ ଜଗା ପ୍ରେମ, এইগুড়া ହିଁ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କବିତା ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେଇଥିବ। ଏଇ କଥାଟି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମିନି କବିତାର ସେ ମାଷ୍ଟର, ମିନି କବିତା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେତୁବନ୍ଧରେ 148ଟି ଶୀର୍ଷକହୀନ କବିତା ଅଛି। ଏ କବିତା ସବୁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 2000 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ 28ଟି କବିତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ସଂକଳନ। ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ, ଯେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ ସବୁଯାକ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ତାପରେ ଏସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଯାକ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମୀ କବିତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାର କବିତା। ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ। এইটা হচ্ছে একদম কথা। এই কবিতাকে ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି କବିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ବାହାନାରେ କବି ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ସେଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ସେଦିନ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ଆସେ। ଆଉ ନାରୀ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ, ଯେଉଁଠି ସେଦିନ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ନାରୀ କବିଙ୍କର କଥା। ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତିକି ବେଶୀ ଆଡ଼ାଏନି, ନାରୀ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଛଳଛଳାଏ। ଏବଂ ଏ ସାରା କବିତାରେ ଯେତେ ଯେତେ କବିତା ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲେ, ବେମାରରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ଏବଂ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ରୁଦ୍ଧ ଦରଜାର କାନ ପାରି ଶୂନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନୀରବ କ୍ରନ୍ଦନ କେବେ ଶୁଣିଛ? এইଭଳିଆ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଏ କବିତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପରୁ କୋଟ୍ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, ଯେଉଁଟା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ସେ କବିତାର କୋଟ୍ କରାହେଇଛି। ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୟରେ ସଦା ଜଇଁ ହୃଦୟ ଥରେ। କେଉଁଥିରେ କୋଟ୍ କରାହେଇଛି ସେ କବିତା? ଦ୍ୱୈତରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୀ ରହଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସର ପରେ ଏଇ କବିତା ସେଟା ଆସୁଛି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଶୀର୍ଷକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଅଛି। ବେଳେ ଆମକୁ ପଜଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କବିତା କେଉଁଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର? ନା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବହି ସ୍ତବକ, ସେଥିରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଥିଲା, ପାର୍ଟ 1ରୁ 28 ନମ୍ବର କବିତା ଥିଲା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହି ହେଇକରି ବାହାରିଛି 2001 ମସିହାରେ, ଅଲଗା କବିତା। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସ୍ମୃତି କଥା, ତମାମ ଜୀବନର ସେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଶୈଶବରୁ 60 ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ପ୍ରେମ, ସ୍ମୃତି, ମାଉସୀ, ଘର ଲୋକ, ପ୍ରିୟଜନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ, ପୁରୀ ଲୋକ, ସହକର୍ମୀ, ଜୀବନ କେମିତି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜୀବନ କେମିତି ସେ କେମିତି କ୍ରମଶଃ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ତା'ର ଯୌବନ, ଏବଂ ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଅଲୋଡ଼ା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାରେ ମୋର କାର୍ପଣ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ଯେଉଁ 2002 ମସିହାରେ ବାହାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି 330ଟା ମିନି କବିତା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, 1ରୁ 330 ଶୀର୍ଷକହୀନ ମିନି କବିତା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣ। ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସଂସାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କବି। ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିକି ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଇଏ ଜଣେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱୈତର କବି ନୁହନ୍ତି କି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର କବି ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଏବେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବା କଥା ଜୀବନ, କ'ଣ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଆଟି ଝିଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି କବିତାରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ କବିତା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। କବିତା ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କବିତାର ସେ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? କବିତା ଆବେଗଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞାଧର୍ମୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କବିତା କବିତା ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା? କବିତା ଆବେଗଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞାଧର୍ମୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କବିତା କବିତା ନୁହେଁ। ଆରେ ଏ କବିତା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କବିତା? ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞାଧର୍ମୀ ହେଇଛି ନା ଆବେଗଧର୍ମୀ ହେଇଛି? ଅନେକ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଭଳି ଯାଅନି, ପୁରୁଷକାର ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବ ତମର। ଅନ୍ୟର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଭଳି ଯାଅନି, ପୁରୁଷକାର ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବ ତୁମର। 3 ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ମିନି କବିତାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଭଳି 3 ଲାଇନ୍। ଏବଂ ପରେ ପରେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏ 3 ଲାଇନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଯିବ। ଆରେ ଏଇପରି କବିତା ଗୋଟେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 330ଟି ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି, ନବମ କବିତା ବହି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଯାହା 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଦେଖିବା କବି ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ନେଇକରି ସେ ଆଦୌ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ, ଗୋଟେ ଅଭାବବୋଧ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମିକା ଜୀବନ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଜୀବନ, ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କବିତାରେ। ସେ ଯେମିତି ଜୀବନକୁ ଟିକି ଟିକି କରିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ପ୍ରେମିକା ଜୀବନଟା ବୋଧେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପୁଣି ଅନେକ ସମୟ କହୁଛି ନା ନା ନା, ପତ୍ନୀ ଜୀବନଟା ବୋଧେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କବିତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତମେ ଯଦି ହାତ ନ ଧରିବ ମୋର, ଲେଖିବି କିପରି କୁହ। ତମ ଦେହ ଲୋଟି ରହିଛି ଲତା ମୁଁ, ତମେ ମୋର ମୋହି ରୁହ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଳ୍ପିକ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଯଦି ହାତ ନ ଧରିବ ମୋର, ଲେଖିବି କିପରି କୁହ। ତମ ଦେହ ଲୋଟି ରହିଛି ଲତା ମୁଁ, ତମେ ମୋର ମୋହି ରୁହ। ପିଲା କବିତା ଟିକେ ସିରାଦା ଆସୁଛି କି? ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଭଳି କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ 2 ଲାଇନ୍ର କବିତା ଅଛି, ମିନି କବିତା 2 ଲାଇନ୍କି ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା 2 ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତନା କାହାର ଅଧିକ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆବେଗ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ନିଃସଙ୍ଗତା ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଝରଣାର ଗୀତ, ବର୍ଷାର ସଙ୍ଗୀତ, ମଧୁର କାକଳି, ପ୍ରକୃତିର ଅମାପ ଆନନ୍ଦ ସବୁକିଛି ରହିଯାଏ ବାହାରେ। ଅନ୍ତର ବା ଅବରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ କେବେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଚତ୍ୱରେ। ଜୀବନ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର। ଅବସର ପରେ ପୁରୀ ସହର ଆସି ସେ ଯେଉଁ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପତ୍ୟହୀନ ସଂସାର, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ନିଃସଙ୍ଗତାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ନେଇକରି କବିତା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି 2ଟା କଥା ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ କବିତା ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମତୀ ମାନେ ଗୋଟେ
जे ततला तावारे पानी बुंदाई पकले सेंकिनी शब्द आसे से सारा जीवन कुहुड़ुथिबा गोटे नारीत्व हूँ ब्रह्मती महांती जहाँ कविता भितर से भली गोटे से बोली स्वरटी आसे सारुपत्र छल छल होता बुंदाई श्रावण हूँ ब्रह्मती महांती कविता मनीष भितर जो नारी नारी भितर जो दुख अवरुद्ध दुख बाहर चढ़ई पक्षी प्रवृत्ति पतवन बाना उड़ूची कि आकृष्ट कर कहीं ना मो भितरटा एत निसंग मो बाहर दुनियार ये अमृत को अनुभव करें यहाँ आरंभ संघर्षटा रही गोटे पत्नी गोटे प्रेमिका गोटे स्त्री गोटे माँ न पार विडंबना एणे निसंगता एणे असहायता छिन्न मूल अनुभव गुड़िक आसूची से भिन्न हो जाऊँ एवं चिरंतन जो शेष कविता ए 300 मिनी कविता अच्छी 1 ରୁ 300 नंबर मन रख पिला माने चिरंतन 300टा शीर्षकहीन मिनी कविता अच्छी बहुत कविता हूँ धाड़िकिया कविता एवं ये जो धाड़िकिया कविता ये धाड़िकिया कविता सब गोटे दार्शनिक उक्ति मंत्र सूक्त ये गोटे स्टेटमेंट गोटे लाइन धाड़िकिया कविता लिखिबारे ब्रह्मती महांती होती मास्टर धाड़िकिया कविता लिखि से ओडिया कवितार गोटे नुआ धारा सृष्टि करछंती एकपदिया कविता मु गोटे कविता निश्चित तुम को कहि से धाड़िकिया कविता को 282 नंबर रे मुहरे जार मिठा नहीं मंडू कसे मुहरे जार मिठा नहीं मंडू कसे यही गोटे धाड़ी बेंग सी मुहरे जार मिठा नहीं मंडू कसे जो दंपति समग्र जीवन परस्पर निजर हो न पारती श्रीन से युग्म जीवन केते अभिशप्त सते ये हूँ गोटे गोटे स्टेटमेंट वास्तव दुख अपेक्षा काल्पनिक दुख अधिक केते नंबर कविता क्वेश्चन आसीबो चिरंतनीर केते नंबर कविता ये दर्शाओ ए 272 बी 112 सी 18 डी 300 267 नंबर कविता वास्तव दुख अपेक्षा काल्पनिक दुख अधिक जदि आम 100% अचिव करा चाहूचे ताल ये लाइन गुड़ाक आम जाना निहत उचित 258 नंबर कविता से कहते मंद चिंता और मंद आचरण संपूर्ण मुक्त किए तार निज भीतर जो पंकटिक अच्छी से स्वीकार कर पंकरु पद्म हक स्वीकार कर आरंभ कविता कही शेष कविता 300 नंबर कविता प्रति मुहूर्त आम्भे मैंने अतीत हो जाऊे निश्चित लाइन हैशटैग ब्रह्मती महांती प्रति मुहूर्त आम्भे मैंने अतीत हो जाऊे चिरंतनीर ये कविता अतएव कवि ब्रह्मती महांती ओडिया कवितार 1972 मसीह काव्य यात्रा आरंभ किंतु 2005 मसीहा पर्यटन से यात्रा छल छल जीवन शेष पर्याय जो 3-4 खंड बही से लिखिं से मिनी कवितार निजर दक्षता प्रकाश कर काव्य भाषा सहित बाकृतिर समन्वय कर ओडिया कवितार यही मिनी कविता ब्रह्मती महांती मन रे सबदिन एवं दाम्पत्य निसंगता आ वार्धक्य निसंगता आर भरपूर कवित्व कवि ब्रह्मती महांती कविता आम देखा पाइलु पे स्क्रीन ने मो डिटेल्स दे दूँ को जो प्रथम 2टा बही केते कविता अच्छी डिटेल्स दूँ आशा करुँच पे ब्रह्मती महांती की एतिकी बुझिले आ भर जो गोटे 2टा क्वेश्चन जब आसबार थाए भावुँ तुम मान कम आसो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखापी एवं परवर्ती पर्यायर एसएसबी सिलेबस जो पाठ अच्छी किसी दिन अंतर गोटे गोटे वीडियो करी तुम मान भेटिदेवी तुम मान जीवन सार्थक हो मन देकर पाठ पढ़ समस्ते और ओडिया साहित्य को ओडिया भाषा को मन भरी भल पा जय जगन्नाथ।